हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। मेरे ब्लॉग में आपको स्वागतम। ये देखिए रूपा, হাইটা জোরে বল, জোরে শুনে যাচ্ছে না। আর কত জোরে বলবো, আমরা এখান থেকে উঠি না লেডিসের দিদি। হ্যাঁ, প্রিয়াঙ্কা হাই, হ্যালো বলো। হাই, আমরা চলে এসেছি কোথায়? আমরা रक्सौल चले एसेছি। এটা আমাদের ट्रेन। हम लोग रक्सौल पहुंच गए। अभी सुबह में 9 बजे ফটো তুলবে আর কি ব্যাক করবে। और हम लोग जा रहे हैं रक्सौल का पिक्चर खींचने के लिए, ठीक है। और पारमिता है, पारमिता नहीं की দূর अभी हम लोग सेल्फी खींचेंगे। এদিকে রেখে দাও, রেখে দাও, চলে আস। প্রিয়াঙ্কা দিকে বলছি আমি, মনে হচ্ছে এমন করছি আমরা ফার্স্ট টাইম এসেছি। रक्सौल तो फर्स्ट टाइम ना। আঁকাতে পারছি না। সেলফি তুলছে নাকি ভিডিও করতে পারবো? सेल्फी सेल्फी सेल्फी